Imbareedu. Ilkaan kee maaliin dhiqatta? Ilkaan kee naa yookaan kaameraallee fayyadame wanni filtara fayyadame filtaraan alallee har'a icciitii ilkaan kiyyaa isinitti himu. Akka afaan keessan isin hin ajoofne akka afaan keessan gartee qulqullaa'u ammallee shurufkaa gaarii akka godhatu saamunaan guyyaa tokko isin jidduu ooltan akka nama raqaa afaan nama ajaa. So saniin isinii deebisuu deema. Inshallah irraa fayyadamaatii mee koottaa dassin dileenya haga xumuraa laalaa dhaggeeffadhaa fayyadama akka dasna jedhu koomantii jalatti koottaa na barreessame saamunaa ilkaanii ajaa'iba wayii isinii dalageera fayyadamaatii koottaa na barreessaa warra ilkaan even warra ilkaan dhukkubuuf illee hin ta'a wanti kun warra ilkaan gidee mara isin dhidhiigu isin nazannazu isin keessa deemee akka waan isin nyaatu qorsa gaariidha wanni kun. Waan tokko yoo dhabdan irrumaadii isaa maa rakkoon qabu. Ispeeshaalii mintii kana yoo harkatini bishaaniin bakka buusaa. Mintii osoo harkattanii garuu gaariidha. Innaa fayyadamaatiisti nunnaan garuu torbaanitti guyyaa 4 akkas fayyadamaan. Torbaanillee fayyadamuu dandeettan garuu guyyaa takka jidduu olaatiin fayyadamaanii. Laala ammoo akkas jennaan ilkaan dhiqatinaa nuun jette akka jenne dhiqadda ilkaan an saamunicha fayyadamaa isiniin jedhu guyyaa tokko saamunaa kanaan fayyadamaa guyyaa lammaffaa ammoo akkasuma wanni suwaaqa fayyadamu sani malee akkas isin jechuu kootiitimee itti dhihaadhaati xumura irratti akkamitti akka buruushicha irratti fayyadamtan hunda isaa lafa kaa'eeraa aga danda'utti yoo gaaffii biraa qabaattan isiniif hin dalagaa yalla gara viidiyoo ilkaan nama ajoofnee fi nama hin dhukkubne ilkaan nama addeessu itti dhihaadha. Ilkaan kiyyaasiin barbaonni fixeedheera hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Har'a ilkaan waan ilkaan keessi addeesse waan ilkaan keessi addeesse waan akka afaan hin ajoofne nama godhu nu dalagii namni hedduun naan jedha inshallah isinii dalagaa. Yoo firiijiin qabaatini waan tokko irraa hambistanii yoo firiijii qabaattan ammoo inshallah itti dabaltanii isinitti mul'isa irraa fayyadamtanii yeroo baay'ee saamunaan ilkaan amala caccabsuu qabaata akka sun hin taane immoo waan ofii kiyyaa gidee fayyadamu torbaan guyyaa lama guyyaa sadii fayyadamu dhugaa dubbachuuf guyyaarraan fayyadamu guyyaarraa fayyadame saamunaan makaan gidee takka fayyadama kana waan ofii kiyyaa fayyadamu isinitti hamuuti. Qoola muuzii akkamii akka fayyadamu moosota isinii garuu ka isinii galuu danda'u yoo seete jettanii aga xumuraa dhaggeeffattanidha. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam osoo waajiba ta'a isinirra sodaachuu baadhee silaa qulqullina afaanii kana waajiba godha ture jedhanii. So ilkaan suwaaqachuun darajaa guddaa qaba amma immoo akkuma biizinasatti ta'e ilkaan namarratti hedduu dalagamaara. Laakiin gaafii akka dubartoota jidduu tana haa gaafadhu. Yoo jaarsa ofii afaan isaa ajaa'e eenyutu itti gaafata? Gaafii dhamee naa deebisa. Yoo jaarsi shurufkaan afaan jaarsaa badaa ta'e jaarsa santu saafila moo jaartii isattu saafila? Tana isinumaaf hin dhiisa. Eenyutu saafilaa isinumaaf hin dhiisa. Laakiin garuu wal to'adhaa inshallah wal to'achuun gaariidha. Wal to'adhaa. Mintii kana warri qabdan mintii ilkaaniin qulqulleeffatan kana warri qabdan jechuudha. Yoon qabaatin istookii rakkoon qabu. Yoon qabaatin ittimeeyyuu leeftu gochuu dandeettan. Garuu yoo ka qabaattan taate immoo fayyadamaa. Innaa loomiidha keessa kenna muuzii keessa isaa kan qola muuziiti muuzii miti hin duugna akka wanni gogaa duuganitti hin duugna sirriitti duugna duuba isaatti hin galchinu la'a chaasuma isaa duugna sirriitti. Afaan ajaa'ibu naannoo eedee baay'ee osoo waan qullubbii qabaatu galgala osoo fayyadamtanii gaariidha. Wanti kun hedduu wanni jedha ilkaan qulqulleessa akka malee waa hundaanii qulqulleessa.
akkanillee gootan gaariidha. Karraa fi kan akkana ittiin gootan fuula keessanii gaariidha. Labbaan dabalat ነው ከነባታ አልፍቲ ሹን ሳለባየራ አንተ ፈጅዋን ከነባታን ከነ ባንድ እንትን ባንድ ድንጋይ ሁለት ዋፍ ያለው ዋፍ አከጀን ፈንጆቹ ከዛ ከነባቴ ያቻ በር ፉለክ ያ ማሊፍ ዋፈየ ደግሞ ቤተ አከመሌን አዳቴ እና ያነ ኦጎ አንዱራን ደማነሲ ቀው አዴን አከና ቀባን ሶን ደፈራዳ ቤት ቆዳው ቀባ ያደ ሊኩመቲ ወይ ኢትዮጵያ ከሰተ ከመሌ ኦዲታናንስ ረኮ አነዱት ዲምቱ እንዲ አሳገሩ ብጭጭ ተሁል የጀዱን ሶዳዳ ሰኒፊን ወራዳ አከስኩና ከዛ ዘንጀቢል አፊ ቁልቢ አዲዶን ነው ትነካ ዘንጀቢል አፊ ቁልቢ አዲ ከዛን ሳልት ሶቅድ ተቆ ይከሽ ነው ያለው ብሻን የኦኬን ከነትሮታል ካነ ካና ፈረዳም ዮ ካናዳ ብሻን ፈረዳማ ገሩ ካናወር ቀብደን ካና ፈረዳማ እንጀራ ሚንቲ ካነ ባዮ ካናታው እንደርቀማ ማለት ነው argachuu dhabu dandeettan gosa kana ta'uun dirqamaa miti garuu wantichi kanuma ta'u wani hummaal dabeete waan eegaa afaan dhiqatan booda gootee afaan taqmoxommoxxu afaan keessa wanni gootuudha. ዳኬ መጨረሻ ሲኒ ፊደሽ ጩሙፌ እቹ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። እንደዛ ማደርግበት ወኔና ነከስ ራሱፍ ማሊፈከተ ያገሩ ሲኒገለ እንድታይ ስለፈለኩ ነው ጊዜ ተከተካ ወኔ ጨራንኩን ይችላል ማሽና አከነከነ ረከቴቲኒ እሻይልም እንዳ ከሙሽ ጀደ ሶሳኒ ፈነከስ ከርገተኒ ካና ሻው ገሪና ኮፊ እንደማ አሳያችኋለሁ አሃ አከናየር ከዛን አከናየር አይችላል يا دوبا كان فونيتينيني ثاني نقل لا كده كان فوني ثاني تنقلنا يچودا ماشينا كان رچ مايو قاواتن شنو يسردا فودندا اگرو سرينا داكو اند ديفين كنكن سوچوفه درو كان تهير سو ما አካባቢ እንዴት እንደምትጠቀሙ ይሄ ነው አይደል? ያ እንደዚህ ታደርጉትና በጣም የማቃጠል ባህሪ ያለው ናማጉባ አፋናማ እንጎባ ሰረት ገሮ አጃል ካኒ አፋናማ አጃሁ ፎርማቱ ጉዳይ ያያር ስቲል አንድ ሳምንት ተጠቀሙት እንርገተን ይሄ አይላም በቃ አፋን ከሰኑ ደስ ሲንጀር ሲገለ ጉሩሪ ሲከሰን ዳበቱ ሆመቻ አንቀቡ ሳሙና ሆመቻ ምናምን አንቀቡ ከነ ጉቻ በስ
እንደዚህ አሁን ነው እርግጠኛ የእውነት ማለት ነው። አከማካ ደስ ነው የሚጀሩ አይዶን ነው ቤከው አፉራ ከናል አፋን ከየከሰት የዱ ጃለዳ ነም ብራት ነጃው ወሮን ምናልባት ቁልቢ ጅብተኒ እራት ቀሳ ፍሬ ለማውኪን ተከወራ ጋሩ ብሊሳራን ጎዲና ዘንጀቢል ቁልቢ ዘንጀቢላ ወኒናም ፈየደሚያቹ ቁልቢ ተካ ዘንጀቢላ ለማ ሎሚ ሰዲ ቆለሙዚ አፉር ሶቅደ ድቅሽ ሶቅደ ተጥቀሳ ከዛን ሪዛልቲን ይሳካ ሶ ፈየደማ ከዛን ታመሰግኑኛላችሁ ነርግተኒ ዋንካን ከሳው ማቲ ከሰኒ ፊልቲ ደላጋቲም የኔንም ደስ እንዲለኝ ኮታ ኮመንት ይጀለና በረሳ ነምነዱን ኢልካን ባይዶ ኢልካን አስ ካሜራ ቆፎሶን ተይላ ፈትስንም ኢልካን ከየነጋፈታ ማሊና ደሲቴና ጀላ አልহামዱሊላህ ዋና ከና ፈየደም ደብሬ ገሩ ቢያ ተከፋጅዱ ወላ ፈየደማ ኮንስታንት ሌሌው ፈየደምተ ነው ማረኮንቆ ሆመቾ ቆፋን ቀምኔ እና አረበ ከየተን ሌ ቁልቁለይሳ ኦኬ አረበ ከየተን ተርት ቁልቁለይሳ ማልፍ ዱክቦን ባክቴሪያ ሄዱን አረበ ከነራ ዱፍዋን ተይፍ አረበ ማለከው ስላው ሶሲኒ ሙሊሴነት ተላ ረጫላን ወር ኢትዮጵያ ዳ አረበ ከነን ቁልቁለይፈኖ አረበ አከቲ ወኒ ዳኑፍ ከሳ ባሳ እንጀራ ፕላስቲክ አጀራ ፕላስቲክ አከናው ፍራዱ ገኒ عربة كيساني سرت كل فدا إن شاء الله كشين الدور رافيا دمت أبدي كوا رافيا دما نوبراتي في الشير قدا